Kung ang uban mo ipaistoryahon mga badino, nindot na kayo ang tao kung adunay trabaho. Pero kung ako may pasultihon mga badino, nindot jud kaayo kung nakay trabaho unya aduna putay extra income nga ato ang kabisihan. So karon mga badi, okay mga badi, for today's video mga badi, tara, after sa ato ang pagpanarbaho mga badi, kinahanglan gyud ta mangita tag pamaagi para aduna tay extra kita mga badi. Dili lang kaya ang sweldo nato atong saligan, kundi aduna pud tay ginagmay og permente nga extra income. So mao ni atong product mga badi, octopus trimmings no. Mao ni ang pinakanindot og special yun nga octopus trimmings gikan sa Siargao's Bounty Seafoods. Barato lang ni mga badi, 70 ra per 500 grams. Dili nakakamahayan mga badi kay lami kini siya pang pulutan, pang adobo, pang takoyaki o uban pa nimo nga putahe nga pwedeng maluto. Lami kayo ni mga badi, di jud ni kamahayan kay pulido og limpyo. Di na ni mahasol kay humok na sa din siya. Ready to cook na siya ni mga badi. Di na ka mahasol og hugas, lata kay limpyo og humok na sad ni nga produkto. Ana kanindot lang gid ang mga badino kay largo kag luto ani, murag pakurat na bitaw nga luto. Dili na nimo kinahanglan pa laton pag maayo, mo cater pa kag pila ka oras, pila ka minuto. Largo na ni luto. Ana kanindot magud ani, dili na nimo kailangan pa hugasan pag ayo kay usa ka hugasan ni limpyo na. Ana kung ikaw gatan-aw ni nga video mga badi, dapat yun nga mosuway ka. Kung wa pa ka kasuway, panuway na. No? Kay dili lang ingon nga sige nagkagtan-aw sa atong mga post, may dis diha. Dapat mo tan-aw ka, mopalit sad ka. So ingana na kanindot. So karon mga badi, padaw na ta sa ato ang location mga badi no. Oops. Right after sa itong pagbiyahe, naka na ta diri balik mga badi. Mao na nga akong sekreto og nindot kayo nga pwesto mga badi. Nganong gipili man nako diri nga area, nganong wala man jud ko sa merkado. Kay ang tao man gud diri mga badi, sud gawas. So mao na nga mao gini ang ako napilian diri ug grabe yun kanindot no. Ang ako ang pwesto kay 2-3 hours lang mga badi, hurot na ang 2 ka box, 3 ka box. Kung dili lang yun mo uwan, grabe nindot kaayo. So mao ni atong mga produkto nya. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay nyo kaya taga-adlaw no. Grabe mga customers na to dira, salamat jud kaayo og mga random customers, mga suki. Salamat kaayo ninyo og permente mo nga nagbalik-balik sa ato ang produkto, sa atong item kay tungod lami no. Di gyud pwede nga di sila magbalik-balik kay lami kayo ang atong produkto. Unya nagpasalamat sad ko sa maong tagiya ni nga grabe gyud sa pagsuporta sa kuha. Salamat jud kayo ninyo ma'am and sirs og sa Siargao's Bounty no. Thank you kayo og God bless kanunay sa inyong pamilya.